छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी सेई सरग मोर सेठी अछि मो सठी घर माटीर सेई सरग मोर सेठी अछि मो सठी घर जलिब पुणी सेठी से जलिब पुणी सेठी से मोहरी चिता नियाटी छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी कटा मधुर गान फसल कटा मधुर गान सकल मोर साहाटी छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी सबु कथा छविटी परी प्रवासे मने उठई झड़ी ए सबु कथा छविटी परी प्रवासे मने उठई झड़ी इच्छा हुए माटी रे तार इच्छा हुए माटी रे तार सिरटी थरे नुआती छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी भूगोल पोथी पतरे पछे भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी
ଶେଷରେ ଏଇ ପାପିଟା ଆଜି ମରିଗଲା। ଯିଏ ଆମ ବାପାକୁ ମାରିଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆଜି ଆମ ବାପାଙ୍କ ପରି ମରିଗଲା। ତୁ ଆଜି ଖୁସି ନା ଲୋ ବୋଉ? ତୁ ଆଜି ଖୁସି ତ? ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଧନ। ଆଉ କେହି କେବେ ବି କହିବେନି ଯେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ଏ ସମାଜର ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ତାକୁ ଏମିତି ସେମିତି ଜାଗାରେ ଉପଭୋଗ କଲେ ତା ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ରେ, ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଆମ ସବୁ ଧନ୍ଦା ପେପରରେ ଛପି ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ଜମା ବୁଝୁନି। ବାଜୁ ବାଜୁ କବାଡ଼ିଆ ଭଲରେ କହିଲେ ତାଥେଆ ତାଥେଆ, ରାଗି ଗଲେ ଫୁଲ ଓଳିଆ। ଟକିଟା ଏବେ ଏବେ ଫଗୁଣ ଛୁଇଁଛି। ସାଉ ଭାଉଜ ପରି ଦିଶୁ। ଆଲୋ ଏ ବୟସରେ ଟୋକାଙ୍କୁ ଧରି କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡି ହେଇ କୋଉ ହୋଟେଲ କି ମନ୍ଦିରରେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା କଥା। ଏମିତି ଗରମ ହଉଛୁ କାହିଁକି ଲୋ? ଯଦି କହିବୁ ଶନିକୁ କହିବି ନରମ କରିଦବ, ନରମ। ବାଜୁ କବାଡ଼ିର ଡେନ୍ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଫୁଲ ମୋର ମନରେ କିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏ ସବୁ କଳାକାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଆଡାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ତୁମ ବାଟ ଛାଡ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆଲୋ
অতিথি দেব ভব। আলো অতিথি চর্চা নই চালি ଯିବୁ গরম নেব না ঠান্ডা? আলো তো দেহ এই সঙ্গাইব না দল দেবে? ବାଜିବ ବାଡ଼ିଆ। You rascal! ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ବାଜୁ ବାଜୁ କବାଡ଼ିଆ ଭଲରେ କହିଲେ କାଥେୟ କାଥେୟ ରାଗି ଗଲେ ବୋଲ ବଳିଆ। বাজু বাজু কবাଡ଼ିଆ ଭଲରେ କହିଲେ କାଥେୟ କାଥେୟ ରାଗି ଗଲେ ବୋଲ ବଳିଆ। আবে সাড়ে কড়িয়া হাতটা গরম জবানি সনে এ শাড়িকে বহুত উৎপাত হচ্ছে গরম জবানি রে নিয়া লগাইতে পারে নিয়া। তুই আবু জমা পারিবুনি রে। এ থালিটা কেମିତି ହେଇଛି? ମୋ ଭଳିଆ ହଟା ଗୋଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୁରା ଫେଟ୍। এ সনে ଥରେ ରେ ଭୋକ ମାରିବନି। আবে সনে এ বজ্জু কবাଡ଼ିଆର বয়স ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନରମ ମାଂସ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ତୋ ଠାରୁ ତାର ବହୁତ ଅଧିକା। ବାଜୁ କବାଡ଼ିଆ ଆରେ ଯାହା ଆଜି ମିଶି ଗୋଟେ ସମାଧି ଆରେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ କଣ ବେ? ଆରେ ସହର ସାରା ସାମାଜିକ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆରେ ବାପା ଖାଲି କିଣା ନୁହଁ ଖାଲି ଅଟଙ୍କା କିଣା। আবে শাড়িটা আমার ধন্দারে পেপরে বার କରି ଆମ ଧନ୍ଦାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ବସିଛି। ଆରେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ରେ ବାଜୁ କବାଡ଼ିଆ। ସିଏ ସିନା ଏଠି ସଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖଉଛି ମାଲିକଟା ପୁରା ଫୁଲ ଲାଞ୍ଚୁଆଟା। ତାପରେ ଆମ ଏଡିଟର ଆଲୋ ତୁ ସିନା ସଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖଉଛି ତୋ ମାଲିକଟା ଫୁଲ ଲାଞ୍ଚୁଆ। আবে বত্তা সমান্তি তো উপরে আমার ফুল বিশ্বাস ଅଛି। এই কেসটা তোতে লাগিলা কিন্তু ভଲରେ রফা দফা ହେଇଯିବ। বাজু কবাଡ଼ିଆ ভଲରେ କହିଲେ କାଥେୟ କାଥେୟ ରାଗି ଗଲେ ବୋଲ ବଳିଆ। ও ফুল্লা
बापा बापा प्रथमे थाना को चलो ची 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 ओ जन्म रे की पाप करथिले तम भली गोटे घोड़ा मां को जन्म हुअंती बाबू आपण कसो सही कथाबार्ता करबो वर्तमान समय रे एभली कथाबार्ता करबाटा आपण को ठीक होउनी आपण के काम करतु ए तकलीफ को तन्न करी खजो ताछड़ा प्रीतम को हम संदेह अरेस्ट करते ए पर्यंत दोषी बड़ी साबित होई नाती ताले दोषी विषय कोन हो सर যদি প্রকৃতরে তা বাপাকে হত্যা করথিব তার সে নিশ্চয় শাস্তি পাইবে পুরুষোত্তম অঙ্কনକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥିବେ সেই ଅପରାଧକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବି ନା କେବେ ନୁହଁ ठीक अछि सर जहा आपन को इच्छा ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିନି पारिपार्श्विक स्थिति के दृष्टि देखी मत प्रथम तोते अरेस्ट कर यस सर प्रीतम को अरेस्ट करो यस सर भाग्य
ଆସିଲା ଠାରେ